am, okay? Matik! Anong oras na? Oras Idol, alas 4:29 na sa hapon. Napamatud-an nga daghang naminaw sa tinod nga number 1 ang 91.9 IFM News Jensen. Ganahan jud ko maminaw sa IFM tungod sa ilahang programa. Ganahan ko maminaw sa IFM kay sulit ang balita og ako ganahan jud ko magpamati sa 91.9 IFM Mati. Ganahan ko mamingaw sa IFM 91.9. Mati. Number 1 sa balita, number 1 sa musika, number 1 sa drama, og number 1 sa public service. Ganahan kay kumaminaw sa IFM ba kay labas kay ilang mga balita tapos daghan jud kay silang natabangan ba isa na ko dira sa ilang natabangan IFM. God bless. Di ilang usa, di ilang duha, daghan na ang nagpamatuod nga numero 1 ang 91.9 IFM News Jensen. Usa pa yan, sir! Matik! Matik! IFM IFM Express Balita sa Hapon. IFM Express Balita sa Hapon. Idol Pentabialan. Mayong hapon mga idol, adlaw karon nga Biyernes. Pizza 18 kita sa bulan sa Enero sa tuig 2024. Kumusta man ninyong kapunon? Medyo adunay pagdagom pero layo sa kamatuoran sigong ulan. Welcome sa atong panag-uban mga idol. Kumusta man ang 26 ka mga barangay sa General Santos, mga probinsya sa Cayon 12, mayong hapon sa inyo ang tanan. Diabanda Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, North Cotabato ug lakip na ang atong silingang probinsya kaong Tacna, ang Davao del Sur ug Davao Occidental, maayong hapon sa inyo ang tanan. Sa tibuok baing Mindanao ug Visayas area, lakip na ang Luzon area, maayong hapon sa inyo ang tanan. Welcome sa atong panag-uban karong hapuna. Kabagan kita sa atong mga patrol reporters alang sa paghatod sa mga labas nga mga balita gikan sa nagkadaiyang police station sa dakbayan sa Jensen og sa nagkadaiyang ahensyas gobyerno. Lakip na ang mga pribadong sektor mga idol. Madugog kita via 91.9 IFM News Jensen ug live kita nga makita sa atong official Facebook page nga IFM Jensen. Idol Pentabialan. Sa atong mga kaigsuunang OFW, pwede ka mong magpadangat sa inyong mga mensahe pinaagi sa atong official Facebook page. Atong mga isgutanan karong idol karong hapuna, adunay usa ka watchman sa usa ka tulunghaan in town sa Malita, Davao Occidental patay human maanod sa tubig baha. Idol Pentabialan. Samtang alayon usab niya anak mga idol dito in town sa Mount Diwalwal, hininga mong kayo usa jud ka pamilya mga idol ay natabunan sa yuta in town, patay isa ka pamilya. Idol Pentabialan. Lakip sa namatay mga idol ang inahan, amahan og 5 niinig ka mga anak. Nag-ministry pa in taon mga idol. Nag-ampo ang magpamilya. Kalit jud taon nga dahili ang yuta mga idol. Igo sa ilang panimalay, patay na tabunan in taon ang magpamilya. Idol Pentabialan. Samtang sa balitang nasyonal mga idol, oy, si Senator Estrada mga idol nakalusot sa kasong plunder, samtang guilty kuno sa duha ka kasong ginatawag natong bravery. Guilty mga idol pero sumala sa iyang abogado. Dili man kuno pwede na siya nga mabilanggo kay nasintensyahan naman ni ini ang kaso hasta nga haya-haya ni kalusot in taon. Samtang ang retail price sa special rice sa misaka kuno sumala pa mga idol sa 70 pesos ang matag kilo sa ubang merkados nason.
Samtang ang mga magtutudlo mga idol dili angay hatagan kuno o uban nga mga buluhaton sumala sa DepEd. Idol Pentabialan. Dili sumala pa angay kuno hatagan ang mga magtutudlo sa mga unnecessary tasks kung wala nalakip sa ilang trabaho isip mga magtutudlo. Kini ang pamahayag mga idol o gipagawas nga usa ka memorandum sa Department of Education. 35 minutos mga idol ang nilabay sa oras alas 4 sa hapon. Di kita maglangay. Atuan nato si Idol Ray Sabilio. Si Mayor Sumbo kuno maghatag og financial assistance sa pamilya nga kadtong natumbahan sa lubi. Atong kaon ng kompletong detalye pinaagi ni Idol Ray Sabilio. Idol Ray sa kompletong report. IFM Express Balita sa hapon. Andam nga mohatag og financial assistance si Malapatan Municipal Mayor Jun Sumbo ngadto na sa pamilya sa usa ka Binjo Dalama hingkod ang panigon residente sa may Purok A Makina Apersuyan sa maong munisipyo. Kahinumduman nga bandang alas 11 sa udto una nang anaa sulod sa ilang panimalay ang maong biktima apanan sa kakusog sa hangin niadtong panahona kalit lang madubang natumba ang lubi og sentro ngadto na sa Newstan hinungdan sa kamatayon sa nasampid. Gidala pa sa balay tambalanan ang nasutan apan gumikan sa kalayo ang gibawian kini sa iyang hinulamang kinabuhi. Apersuyan to nya katong nahulugan to kuan kusog ang hangin. Naantimano jud ang bana lakis ang naa siya sa sulod sa balay. Actually wala pa koy official report nga nadawat sa barangay. Kuan pa lang ni siya kana mga ako araning information nga nakuha. Pag send sa mo sa information right there and then man to gialsa pala nito paadto pero dead on arrival daw to. Na kana ang wala pa nako nabalaan kung natulog siya kay ang katong ang inform na mo kay dili na pud makontak sa bukid man to. Apersuyan po, Apersuyan. Ang kana sa mga ingana is una is napamana sa barangay pero ang assistance ana kay namatay man to naagitay medical burial assistance gyud. So, sa tanang mamatay, dahil burial assistance. O sa part sa DRR, makahatag-tag non-food items as long as mahatag sa barangay ang ilahang report. Nagawa man to ilahang balay sama sa scene, ana og ang MSWDO maka-extend po og help. Pero kay namatay man to, ang pinaka-main ato is ang burial assistance gyud. Ang nahimong pamahayag ni Bonbon Quiñones, ang municipal disaster sa munisipyo sa Malapatan. Matik sa balita, matik sa drama, matik sa musika, matik sa public service. Kini si Idol Ray Sabilio ang tinuod nga numero 1 base na sa latest Kantar Media Survey sa 91.9 IFM News Jensen. IFM Express Balita sa hapon. Daghang salamat Idol Ray Sabilio sa report. Dili kita maglagay mga idol si Idol Hernie Balbo nakaungong sa linya. 100,000 nga kantidad din taon sa Shabu. Nakumpis ka mga idol sa atong kapulisan. Asa ni banda Idol Hearn sa kumpletong report. IFM Express Balita sa hapon. Yes, Idol Lopin, malapusong nasikop ang usa ka negosyante ug ang kaubanan ni ining usa ka peace vendor atol sa gibilin nga drug bypass operation sa iniusang puwersa sa Tupi Municipal Police Station. Kaabag sa maong operasyon ang personal sa South Cotabato Provincial Drug Enforcement Unit, ingon man ang South Cotabato Police Intelligence Unit o uban pang Law Enforcement Unit. Nati gayon ang maong operasyon diya sa may Purok 14 sa Barangay Poblasyon Tupi, South Cotabato. Kaniadtong nakalabay nga adlaw, giila ang maong mga dinakpan nga silang alias Jed, 41 anyos o residente kini sa Agan Phase 3, Barangay Santa Cruz sa Coronadal City. Ingon man ang kaubanan niini nga si alias Jik, 56 anyos o residente usab sa Purok 8 sa Barangay Bunao, Tupi, South Cotabato. Nakakumpiska sa maong operasyon ang mukabat ngadto sa 16 ka gramo sa gituhang shabu nga nagkantidad kini og 100,000 ka pesos. Lakit na nga nakumpiska sa posisyon sa mga suspect ang usa ka Toyota Vios, yun man mga drug paraphernalias o usa ka homemade 38 revolver nga adunay inom ka buhing bala. Sa karon ang mga suspect ang anana sa kustudiya sa kapulisan o magatubang kini og kasong pagsupak sa Section 5 and 11 sa Article 2
sa RE 9165 upon na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ingon man ang 10591 kung na illegal possession of firearms. Matik sa balita, matik sa drama o musika, matik sa public service. Kini si Hernie Babon, ang tinuod nga numero 1, 91.9 IFM News, Jensen. IFM Express Balita sa Hapon. Dagang salamat, Idol Hernie Balbon sa report. Kapit makalimot sa pangalan ni Idol Hernie Balbon ba? 40 minutos mga idol ang nilabay sa oras alas 4 sa hapon. Samtang mga idol sa mga hisgutan ng regional, patay ng napalgan sa mga residente ang watchman sa usa ka tulunghaan sa John Wilson Elementary School sa barangay Pangyan, Malita, Davao Occidental kaganihang buntag human kini naanod sa tubig baha. Base sa social media post sa nagpangalang Alvin Juan Upong nga giila ang biktima sa pangalang Juni Arsenio alias Dodo, 47 anyos nga residente haduol lang sa maong tulunghaan. Pagbutyag ni Upong nga mitabok sumala pa ang biktima sa maong sapa pasado alas 8 sa gabi kagabi, kauban sumala pang manghudini nga naa sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Sumala pa nga unang mitabok ang manghudini og misunod ang biktima apan wala ni nakaya ang bulog sa tubig, rason nga naanod ang biktima. Duwang kasubo usab ang gibati sa mga kabanay sa biktima nga kasamtangan gipaylo na ang patayng lawas ning ini sa iyang panimalay. Nasayakan nga niadtong nga nakalabing gabi walay hunong sa pagbundak sa ulan nga resulta sa pagdahili og pagbaha sa pipila ka bahin sa Mindanao nga hatod sa ginatawag natong shoreline. Idol Bentabialan. Bastang luuya mga idol nga pagtabok niya kay kusog man di ay ang kanang agos tubig. Ano jud mga idol, isa kagabi impyang inataay sa mga residente pero wala jud nakita tungod sa kanang dako man kaayong sapa. Nga pagkabuntag na lang katong mikuan na mikunhod na ang tubig ato napalgan in taon ang patayng lawas biktima nga nagkabalik-balik naman sigutong lawas ato. Bastang luuya mga idol sa biktima. Tumang kasubo kaon ang gibatis mga kabanay lakip na ning iyang gitrabahoan mga idol nga usa ka tulunghaan. Isip tigbalantay sa maong tulunghaan, tagbantay mga idol sa maong tulunghaan. Kinini kabahin ni sa pagbundak sa ulan na gikan pa ni atong nakalabay gabi ug posible usab unya nga gabi mga idol masinatian nato ang mga pag-ulan ta dili na jud sama gabi nga kusog-kusog jud ang nasinatian. 42 minutos mga idol ang nilabay sa oras alas 4 sa hapon. Atong atuan ang linya ni Idol Ann Mortiga kay ang dalan kuno nga nasiradan ug yuta gumikan sa landslide. Maagian na asa ni banda Idol Ann, go ahead sa report. IFM Express Balita sa Hapon. Sa lokal na panggamhanan sa Alabel, pinaagi sa buhatan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga mamahimo nang magamit og magiana ang dalan sa Bla, Barangay Pag-asa, Alabel, Sarangani Province alas 8:30 kaganihang buntag. Human nga nasampungan sa mga dagkong bato og mga ning dahili nga yuta gumikan sa walay puas nga pag-ulan kagahapon. Kay baluan nga gumikan sa walay undang nga pag-ulan nga nasinatian sa habagatang bahin sa Mindanao, gumikan sa shorelines na hitabo ang pagdahili sa yuta o landslide sa dalan duol sa tulay sa Barangay Bla sakop sa Barangay Pag-asa, Alabel, Sarangani Province. Samtang hinanaling nagpahigayon og clearing activity ang mga personahe sa DPWH og Engineering Office sa munisipyo sa Alabel, Sarangani Province og gipagamit ang ilang ekipo aron mahawanan ang dapit kung asa adunay nahitabong landslide. Sigon pan sa Alabel Rescue Team walay nahimong samdan sa nasangpit nga insidente og nahatagan na usab og pagtagad ang ilang mga panginahanlan. Report gikan sa Alabel, Sarangani Province. Alang sa matik sa balita, matik sa drama ug musika, matik sa public service. Idol Ann Mortiga lang sa tinuod number 1 base sa latest KBP Kantar Media Survey. 91.9 IFM News, Jensen. IFM Express Balita sa Hapon. Dahil salamat Idol Ann Mortiga sa report. 44 minutos mga idol ang nilabay sa oras alas 4 sa hapon. Si Idol Jackie Banyas ang kampanya kuno batok sa iligal nga droga diya banda South Cotabato.
pakusgan sa mga kapulisan. Atong kuhaon ang kompletong detalye kalabot ni Idol Jack sa report. IFM Express Balita sa Hapon. Idol Ben, miubos sumala pa karon ang ihap sa mga nasikop sa ginapahigayong anti-illegal drug operation sa mga kapulisan sa South Cotabato. Sumala pa kini ni Police Major Arnel Arguello, ang Provincial Information Officer sa South Cotabato, na usam matud pa kini ka indikasyon nga niubos ang nagagamitan og nagabaligya sa illegal nga droga sa maong probinsya. Og usam matud pa sa ginatan-aw sa atong kapulisan, Idol Ben, kung nganong aduna gihapoy nagabaligya og illegal na droga na bisan walay hunong ang kampanya og operasyon sa kontra illegal na droga, ay kini Idol Ben ang pagtaas matud pa sa demand og apil na ang pagtaas sa presyo niini. Gani sa pikas bahin, Idol Ben, mas pakusgon sumala pa sa kapulisan sa South Cotabato ang kampanya kontra illegal na droga, Idol Ben. Matik sa balita, matik sa musika o drama, matik sa public service, kini si Jackie Banyas alang sa tinuod nga numero 1 kini base sa latest Kantar Media Survey 91.9 IFM News, Johnson. IFM Express Balita sa Hapon. Dan salamat Idol Jackie Vanyas sa report. 46 minutos mga idol ang nilabay sa oras alas 4 sa hapon. Dugang sa atong maiskutanan mga idol, patay ang 7 ka mga membro sa pamilya umaning taon na tabunan sa pagdahili sa yuta sa Mount Diwalwal, Mungkayo, Davao de Oro kagahapong adlaw usab. Base sa report sa Mungkayo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 7 ka mga tao ang kumpirmadong patay sa maong panghitabo uman natabunan sa midahili nga yuta ang ilang panimalay. Gila ang mga biktimang silang Catherine o Ramel Gumatin, lakip ang 5 ni ini ka mga anak nga natabunan sa yuta nga midahili mga idol. Sumala pa nga nagfellowship pa ang mga magpamilya, yang kalit lamang nga midahili ang yuta aduol sa ilang panimalay asa natabunan ang mga biktima. Nasayran nga una pang nag-Facebook live ang mag-amahan sa maong panghitabo yang natabunan na kini sa midahiling yuta. Samtang gipanigurado karon sa lokal nga pangamanan sa maong lugar ang pagtabang sa pagbalubong sa mga nasampit nga biktima. IFM Express Balita sa Hapon. Iting luuya mga idol no, nag-uban jud din taon mga idol ngang magpamilya gi rampornas jud atong ilang panimalay natabunan. Daghan o gikalas, daghan in taon ang gibilin nga kinabuhi o nang wala nga kinabuhi tungod sa kusog nga pag-ulan na niadtong nakalabing gabi. Ang tod gahapon anto na kaninang buntag aduna gapoy pag-ulan. Pipila usab kabahin karon didto sa Davao Region mga idol, adunay pag-ulan. Aduna sa report mga idol didto banda sa Malita aduna poy naanod mga idol og makita sa Hulagway. Ibutang pa niini dinhi sa kamot ang kanang chinilas, posible usab kuno to nga mitabok. Nya nadalag gyapon sa tubig baha, babae man to mga idol sa picture. Wa pa nato nakuha ang pangalan adto kay wala pa gipost sa Municipal Disaster Risk Reduction sa Malita, Davao Occidental ang pag-ila sa maong biktima. Apan kadtong isa ay wa jud in taon mga idol. Patay jud in taon. Ato ning sayron kung pila ba jud ang gibilin nga kaswalte sa pag-ulan na niadtong nakalabay gabi. Dinhi ato sa Rio na 12, wala pa report mga idol nga adunay nakalas kinabuhi. Sa lamang sa kadtong usa ka lalaki mga idol nga natumbahan sa lubi, aduna gyapon toy koneksyon. Ay kuan man to, ulan-ulan man to atong panahona ug mikusog ang hangin. Consider nato gyapon to nga shoreline ang resultado anang epekto sa daot nga kaimtang sa panahon. Patay usab ang usa ka lalaki di sa Aglan katong gi-report ganina ni Idol Ray sa video. Anang atong mga kaigsuuna labi na sa mga nagbaniho pod, amping-amping ta mga idol nga danlog ang kadalanan sa kasamtangan. Angay ta manigurado sa atong kaugalingon nga dili mamahimong usa sa mga biktima. Madisgrasya unsa mga panghitabo diha. Amping ta mga idol. 49 minutos mga idol ang nilabay sa oras alas 4 sa hapon. Si Idol Jordan Britos nakaungong sa linya wanted sa Jensen nadakpan kuno sa Surigao. Ay ka tago ka kay Jensen dakpon di ay ka laing lugar basta makadautan ka. Mao nang dili jud ka maka-eskapos sa balaod.
Idol Jordan sa report. Go ahead. IFM Express Balita sa Hapon. Dakpan ang gikonsiderang top 10 most wanted person sa General Santos City sa gihimong manhunt operation sa kapulisan sa may barangay Magsaysay, Placer, Surigao del Norte ni adto nakalabay adlaw. Giilan ni Police Major Ian Bagot, ang station commander sa General Santos City Police Station 5, ang suspect nga si alias Eric, 45 anyos, residente sa nasampit nga lugar. Matod ni Bagot nga alas 4:15 antak na sa hapon sa dihan nadakpan ang suspitsado sa hiniusang pwersa sa mga sakop sa GSCPO nga gipangunahan usab sa Tumbler Police Station. Ingon man ang second Provincial Mobile Force Company sa Surigao del Norte pinasikan sa warrant of arrest para sa kaso kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang suspect kasamtangang anaa sa kustudiya sa otoridad o gikatakda kining ipresentar ngadto na sa korte. Balita gikan sa Tumbler Police Station. Para sa matik sa balita, drama ug musika matik sa public service, kini si Idol Jordan Britos alang sa tilog nga numero 1 sa latest Kantar Media Survey 91.9 IFM News Jensen. IFM Express Balita sa Hapon. Daghang salamat Idol Jordan Brito sa report. 51 minutos mga idol ang nilabay sa oras alas 4 sa hapon. Sa mga balitang nasyonal kita, inosente sa kasong korupsyon si Senator Jinggoy Estrada kinihuman nagpagawas og desisyon ang Sandigang Bayan 5th Division na dini adunay kalabutan sa 10 billion Priority Development Assistance Fund kung PDAP scam ugnay sa negosyanteng si Janet Lim Napoles. Diyo pa man niini mga idol, guilty ang desisyon kang Estrada sa kasong direct bribery o indirect human kini maakusahan nga midawat sumala pa og 183 milyon ka pesos nga kickback gikan sa gikaingong piki nga mga proyekto. Sa kaanak mga idol, aduna kuno piking proyekto, adunay piking proyekto buhat-buhatan lang adunay tulay gipatukod didto sa kuan. Dito sa kabukirang bahin sa kuan. Pag adto mga idol kalibunan man ha. Hantod karon mga idol, napamatud-an kuno sa Sandigang Bayan, wa man tanag kuan ani. Ang Sandigang Bayan nagpamatuod nga midawat ang senador sa 183 mil nga gikaingong mga piki nga proyekto. Yawa jud no. Ana jud di ay na dangan dili jud na masuta no. Naapa ba karon ingana na kanang napatukod kuno ang usa ka kuan. Napatukod ang usa ka tulunghan naapod to. Itong niagi napatukod kuno ang usa ka tulunghan dito sa kuan. Kabukirang bahin kaayo nya pag-adto sa kuan. Uy, sus kita adto man to sa kuha mga idol. Wala may sulod. Mga kuan man to, mga kalubinhan. Kanipod ni kay piking nga proyekto. Sama na to yung giingon na ako kanina tunay tulay. Pag adto wala may tulay. Apan luyo pa man niini mga idol, walay angay kabalakan sa magbabalaod. Sumala sa iyang abogado tungod ang kaso nga nasintensyahan niini niya nabilanggo na kuno sulod sa 8 ka tuig. Natong nakalabay nga tuig kuno mga idol, nabilanggo na ang kanhing senador rason nga wa nay kabalakan sa maong magbabalaod tungod ay gawas no nakasintensyahan na niya ang kanang kasuhan ng ano sa to, indirect o direct bribery. Wa na kuno'y problema mga idol, na-absuelto na kung subayon pero wala pa nagkanayon ang Sandigang Bayan, kalabot niya na nga dili na niya bayaran. Pero kung basihan jud nimo, na kuno naman niya sintensyahan na wala na. Manus na taana, bird. Manus na, tabla na. Ang Sandigang Bayan mao jud nay magdesisyon tanan. Ang kanang mga Korte Suprema, maunsa naman diya mga husgado mao nay makadesisyon. So kita, musulti lang ta unsay matuod. Maunan tinuod. Maunay tinuod nga gipagawas sa mga tawag natong desisyon mismo sa Sandigang Bayan.
53 minutos mga idol ang nilabay sa oras alas 4 sa hapon sa dugang mga isgutanan mga idol. Misaka na kuno sa 70 pesos ang matag kilos bugas sa mga retail price sa special rice sa pipila ka mga merkados nasod. Kinuman sa padayong pagtaas sa mga nagunang palaliton base sa monitoring sa Department of Agriculture kung DA misaka sa 2 pesos ang matag kilos sa mga retail price sa mga local special rice gikan sa 68 pesos matag kilo niadtong nakalabing tuig. Sumala pa ang retail price sa local premium rice, misaka kuno sa 60 pesos ang matag kilo, anausab sa 50 pesos sa local wheat mid rice, samtang sa local regular rice, misaka 53 pesos sa matag kilo. Pamahayag ni Federation Free Farmer National Manager Raul Montimayor, na misakas 30 pesos sa matag kilo sa farm gate rice sa humay dadto Starlock. Nasayakan nga ang nasampit nga presyo gikan kini sa 25 pesos matag kilo niadtong bulan sa Oktubre hangtod kay Nobyembre sa nakalabing tuig. Layon ni inag painumdum si Watchdog Bantay Bigas spokesperson Catherine Escobillo na posibleng musaka pa kini sa mga musunod nga adlaw tungod sa kalamidad og epekto kuno sa El Nino. Samtang sa pamahayag sa DA nga kaya pa sa Pilipinas ang usa ka gatos ka adlaw nga masustiner ang supply kasamtangan sa atong bugas. Wow! Idol Ben Tabialan. Bisag walay supplies bugas kuno kaya sa DA sa katawhang Pilipinong pakanon na adunay nakaimbak ka bugas nga kayang 100 days. Dili mo man anong 100 days. Pag abot anak patay jud. So, kaya kuno karon base sa ilang monitoring. IFM Express Balita sa Hapon. minutos mga idol ang nilabay sa oras alas 4 sa hapon. Uy, aduan na lang nato atong mga nagpag-greeting online, atong basahon kay kagahapon wala jud na ako nabasang tanan. Si Dindin Lalot, maayong hapon na Idol Ben Tabialan. Ako yawa jud kayo mahayong hapon di animong Idol Dindin. Samtang kang Sandra Bas Mayo, hello Idol Ben. Pugi og maayong hapon na maminaw ko kanunay nimo sa kay Jog lantaw pud ko sa live. Greet ko lang ang buong Espasados Village og buong barangay Canary Site sa Pulumulok. Greet ko lang silang Ma'am I'm Certified Salon og silang Ma'am Sala og I'm Certified Salon from Canary. Ini Marty, good noon, Buotan, Batman, Angkorman, Idol Ben Tabialan, susama ka sa IFM sa baha. Tama jud ka IFM, kabaha jud imong gugma, pagpakabana og serbisyo matik ang tanan lang number 1 ang sadughan puso sa taga-Jensan. Basta IFM, galunop ang pagpakabana number 1. Yawa jud Idol. Yaw jud kayo ni si Idol paano kay ni Idol Ben, okay na kay nakakita nako ang imong post sa FB. Nagkita daw niya no? Kita daw niya sa Facebook. I love you or kananay Matik. I love you daw sa kanang mama. Parihan namin na Idol ni. Wadan po ni si Idol ni ba? Tama ba ko ito ni aging nga adlaw? Ay naging si Mana. Wadan og mama parihan namin Idol. Idol, alay na mananghid ko ninyo. Muwag ko sa kasimana nga di ko ninyo madungog sa hapon. Kay ang programa sa ko Idol, ang buutan, gwapo si Idol. Ato juning daigong kay dili magprograma patay jud ka Idol Ben. Gwapo, buutan, matso, akong kapitan. Daghang kwarta ba na unsa man mo? Daghang kwarta. Ano na dakog kapital. Si Idol Jordan ang programa ko sulod sa isa ka semana kay mo adto kog Amerika. Adto kog Amerika kita-kita ta ninyo sa Pizza 29 pa. Sa Lunes Pizza 29 uban-uban na ta ninyo ana. So sa kasemana jud ko ninyo nga mingawon mo sa ko Mingawon pud ko sa inyo Pero update ta mo, pwede ko ninyo i-follow mga idol sa mga naay mga Facebook niya. I-follow ko ninyo sa akong Facebook page sa Roy Tabialan. Roy Tabialan akong Facebook page. Balo mo asa di ay kung Amerika asa ko si state sa Amerika. Amo na dol Samtang atangin ninyo og mga adlaw mga idol ang mga programa sa IFM ba. Mag-uban pa ta og mga idol. Kauban nako si Idol Jackie og mga adlaw sa newscast alas 6 sa buntag. Uban-uban ta ninyo Idol Jackie akong kauban anang 6 buntag. Tapos sa pagkahapon di na ko ninyo madungog.
Atangin niyo mga programa o papremyo og mga adlaw sa IFM Gensan. Taud-taud idol mosunod ang ato ang 5 PM Lotto Draw result. Daghang salamat sa ato ang mga bagtikang reporter sa ngalan sa ato ang technical department, Idol Engineer Edgar Paiba. Inyong angkorman, Ben Tabyalan. Matik sa balita, matik sa drama ug musika, matik sa public service. Ang tinuod nga number 1, 91.9 IFM News Gensan. IFM. Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM.